नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकेबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लागिले वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम रे जणांतु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्ला रु देखुछंती। खुशी खबर एही दिन अकाउंट को आसीबो सुभद्रा टंका सरकार करले तारीख घोषणा। सुभद्रा योजना मन सरकार एक बड़ योजना जहां महिला मानन को आर्थिक सहायता प्रदान करी सशक्त करिथाय। एहार प्राथमिक लक्ष्य हेउची महिला मानन को आत्मनिर्भरशीलता प्रदान करिबा सह सेमानक परिवार को समर्थन करी सशक्त करिबा। एही योजना 17 सेप्टेम्बर 2024 रे आरंभ होइतिला एवं शक्ति एवं सुरक्षार प्रतीक देवी सुभद्राଙ୍କ नामरू एहार नाम निया जायछि। सुभद्रा योजना रे हिताधिकारीଙ୍କ अकाउंट रे एपर्यंत 3टी किस्ती टंका पठाई सारिछन्ति। 3टी किस्ती रे 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी मोट 15,000 टंका पाई सारिछन्ति। सुभद्रा योजना अधीन रे थिबा समस्त योग्य हिताधिकारीଙ୍କ निकटरे पहुंचीबा पई सरकार निरंतर प्रयास चलाइछन्ति। चतुर्थ किस्ती टंका केबे आसीबो? राज्य सरकार पूर्व घोषणा करिछन्ति जे सुभद्रा योजना टंका समस्त योग्य हिताधिकारी को खूब जल्दी मिलिबो। सुभद्रा योजना टंकार चतुर्थ किस्ती आसंता चलित मास महिला दिवस रे अर्थात मार्च 8 तारिख रे मिलिबो बोली सरकार घोषणा करिछन्ति। राखी पूर्णिमा रे तृतीय किस्ती टंका मिलिथिला। जो महिला माने 31 मार्च 2025 सुधा 21 वर्ष बयस रे पहुंचीचन्ति सेमाने एही सरकारी योजना रे योगदान पई आवेदन मध्य करि परिबे। जदि आवेदनकारी को योग्य विवेचित करा जाय तबे सेमाने 8 मार्च रे सुभद्रा किस्ती पाई परिबे। परवर्ती खबर हरमुज प्रणाली रे युद्धर निया विश्व को घारिला चिंता। भारतर रखिछि बैकअप प्लान। अमेरिका इस्राएल एवं ईरान मध्य रे बढ़ुवा युद्ध परिस्थिति एबे सारा विश्वर चिंता बढ़ाई दैछि। विशेष करी सबठार गुरुत्वपूर्ण तैल परिवहन मार्ग हरमुज प्रणाली बंद हेबा आशंका विश्व बजार रे औषधित तैल जोगाण बाधाप्राप्त हेबार भय सृष्टि होईछि। किंतु एभली संकट समय रे भारत पई आश्वस्तिकर खबर सामना को आसीछि। काहेकि टेंशन रे विश्व हरमुज प्रणाली देई विश्वर प्राय 20% औषधित तैल एवं एलएनजी रप्तानी होइताय। जदि एही मार्ग दीर्घ समय पई बंद रहे तेबे अनेक देश रे शक्ति संकट देखा देबो। एबिठार ब्रेंट क्रूड रो मूल्य बैरेल पिछा $63 टपी सारिलेनी, जहा गत 7 मासर सर्वोच्च स्तर। परवर्ती खबर नुआ पांजी सांघातिक तथ्य भूकंप सह बड़ दुर्घटनार आभास। दोल पूर्णिमार प्रचलन हेबो ओडिया पांजी केमिति कटिबो चलित वर्ष। राज्य और देश रे राजनैतिक और आर्थिक स्थिति किपरि रहिबो, प्राकृतिक दुर्विपाक साधारण लोक को केते प्रभावित करिवो, एही सब नै भविष्यवाणी करिछि ओडिसार विभिन्न पांजी। दोल पूर्णिमार प्रचलन हेबो नुआ पांजी। देश और राज्य रे वर्ष जाक कोन होई पारे ताहा पांजी रे उल्लेख रहिछि। खड़ीरत्न पांजी अनुसार राज्य मंत्रिमंडल रे अदल बदल होई पारे। भूकंप रास्ता दुर्घटनार जोग रही। अदिनिया वर्षा जोगु चाष काम व्याघात हेबा संभावना रही। हेले अर्थनैतिक क्षेत्र में ओडिशा भल स्थिति रे रहिबो। ग्राम्य उन्नयन क्षेत्र में अग्रगति रही। सेपरि खड़ीरत्न पांजी कहूछि देश में नक्सल विलोप पई बड़ घोषणा होई पारे। वर्षर मध्य भाग में वर्षा भय सह भूकंप अग्नि भय सह रास्ता दुर्घटना जोग रही। परवर्ती खबर युद्ध रोकिबे प्रधानमंत्री मोदी। साउदी राजकुमार एवं बाहरीन राजा को लगाइले फोन। अमेरिका एवं इस्राएल ईरान उपरे आक्रमण करबा परठारु मध्य प्राच्यर परिस्थिति अत्यंत उत्तेजनापूर्ण होई पड़ी। ईरान मध्य निरंतर प्रतिशोध नेउछि। एही समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार पश्चिम एशियार दुई प्रमुख नेताଙ୍କ सह फोन जोगे कथा होइतिले। से बाहरीन रो राजा हमाद बिन ईसा अल खलीफाଙ୍କ सह कथा होइतिले। से सऊदी अरब रो जुबराज एवं प्रधानमंत्री अहमद बिन सलमानଙ୍କ सह मध्य कथा होइतिले। आलोचना समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभय देश उपरे ईरान आक्रमण को निंदा करथिले एवं उभय देश रे रहुतबा भारतीय संप्रदायर मंगल विषय नेता मानक सहित आलोचना करथिले। अमेरिका एवं इस्राएल द्वारा ईरान उपरे आक्रमण एवं ईरान रे प्रतिशोधमूलक कार्य पश्चिम एशिया क्षेत्र को व्यापक भाव में प्रभावित करिछि। एही आलोचना एपरि एक समय रे होइतिला जेतेबेले एही अंचल रे उत्तेजना वृद्धि पाउथिला। परवर्ती खबर गोटे आक्रमण रे माटी मिसीगला खामेनीଙ୍କ समग्र परिवार। खामेनीଙ୍କ मृत्यु पर स्त्री चलीगला जीवन। ईरान रे सर्वोच्च नेता आयातल्ला अली खामेनीଙ୍କ पत्नी मनसूरेह खजास्तेह बाघेरजादेଙ୍କ मृत्यु होईछि। एही खबर को ईरान रो सरकारी गणमाध्यम एवं तास्निम न्यूज एजेंसी निश्चित करिछि। मनसूरेह किछि दिन पूर्वे अमेरिका एवं इस्राएल रे मिलित विमान आक्रमण रे गुरुतर आहत होइतिले, जेउतरे तांको स्वामी खामेनीଙ୍କ मृत्यु होइतिला। आक्रमण समय से तेहरान रो खामेनीଙ୍କ आवासिक परिसर रे उपस्थित थिले। चिकित्सा समय रे तांको अवस्था खराब हो जाइतिला एवं से हॉस्पिटल रे मृत्युवरण करथिले। ईरानी गणमाध्यम एहाकु शहीद बोली वर्णना करिछि। परवर्ती खबर वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण सकाळ 6:20 रु हांडी छाड़। आज चंद्रग्रहण दोल पूर्णिमा अवसर रे लागुछि ग्रहण। सकाळ 6:20 रु पाख त्याग रहितबा बेले संध्या 3:20 रे
ହେବ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ। ଏଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକକର୍ମ ଓ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ। ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ। ଅପରାହ୍ନ 3:20 ହେବ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ। ଏହାର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ 6:20 ହେବ ପାକତ୍ୟାଗ ବା ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:47 ହେବ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୋକ୍ଷ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକତ୍ୟାଗ ଓ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ ରହିଛି। ପାକତ୍ୟାଗ ସମୟରୁ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନିଷେଧ କରିବା ସହ ହାଲୁକା ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପାଞ୍ଜିରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବୃଦ୍ଧ, ଶିଶୁ, ରୋଗୀ ଓ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିବନି ଏହି କଟକଣା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:50 ପରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଦେବ ପୂଜା ଓ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ ସମୟ। ଏସଓପି ଜାରି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇସାରିଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ମାନକ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଏସଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବଦଳିବ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସମୟ। ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲାସ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସାମ ଓ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ସମୟରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବାହାର ଖେଳକୁଦ ଓ ସହପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ କପି ଦେଉଥିଲେ 3 ଶିକ୍ଷକ। ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ଧରା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲନରା ବ୍ଲକ କୈଳାସପୁର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ବାହାର ସ୍କୁଲର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କପି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଧରିଛି ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ରାୟଗଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶାନ୍ତିଲତା ମୁନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କୈଳାସପୁର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଗସ୍ତ ବେଳେ ସେଠାରେ ବାହାର ସ୍କୁଲର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ କପି ଦେଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଚାନ୍ଦିଲି ଥାନାରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବା ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।